بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ هشام في الجزء الثاني من درس les équations du premier degré à une inconnue. بسم الله على بركة الله. نتذكروا شفنا في la première partie comment résoudre une équation où le principe هو أن هاد la partie gauche خص يكونوا فيها هي les x و la partie droite يكونوا فيها هي les nombres entiers. Donc هنا كاينه 2x تجي لهنا غادي نقول 3x 2x بالopposé غادي تولي moins 2x est égal هذه moins 1 غتبقى هي وهاد plus 5 باش نجيبها لهنا خصني ندير لوبوزي ديالها غتولي moins 5 حسب 3x moins 2x est égal à x moins 1 moins 5 est égal à moins 6. Cette équation admet une solution moins 6. On va un petit rappel à le développement et la distributivité. A facteur x plus y, je connais ça, oui, est égal à fois x, a fois x plus a fois y. Pour résoudre cette équation, on va dire la distributivité. Donc, elle dit 2 fois x plus 2 fois 5 est égal à 7. 2 fois x, il y a 2x. 2 fois 5, il y a 10. Plus 10 est égal à 7. وهاني دابا رجعت للإيطا الأولى ديالي. هاد plus 10 ما خصهاش تبقى في la partie gauche. تمشي هنايا. Donc l'opposé غتبقى ليا 2x est égal 7 moins 10. 2x est égal à moins 3. X est égal à moins 3 sur 2. Cette équation admet une solution unique, moins 3 sur 2. Un autre exemple. 5 facteurs à 3x plus 4 est égal à 7 facteurs à 2x moins 1. On va dire la distributivité 5 fois 3x plus 5 fois 4 est égal à 7 fois 2x moins 7 fois 1. وكل وحدة غادي نحسبوها على حدة. 5 fois 3x c'est 15x. 5 fois 4 c'est 20 est égal 7 fois 2 c'est 14x. 7 fois 1 c'est moins 7. 14x خصها تبقى في la partie droite تجي لهنايا plus 20 خصها تجي لهنا. نفس le principe. Donc 15x moins 14x. L'opposé de moins 14x نحطوه هنا. Au plus 20 l'opposé ديالها نحطوه في la partie droite est égal moins 7 moins 20. On calcule 15x moins 14x et x est égal moins 7 moins 20 moins 27. 3x moins 2 facteurs à 2 moins x est égal à 2 facteurs 2x moins 1 moins 7. Donc la partie اللي محتاجة la distributivité هي هذه مع هذه. نبداو 3x غتبقى moins 2 fois 2 4 moins fois moins تعطينا plus و 2 fois x il y a plus 2x est égal 2 fois 2x il y a 4x 2 fois moins 1 il y a moins 2 ça fait celle-là cette parenthèse غتبقى moins 7 بوحدة. غنحسبوا la partie gauche تلاحظوا ان فيها deux nombres qui ont x وهنايا في la partie droite deux nombres entiers غنحسبوهم حتى هما. غادي نديرو 3x plus 2x تعطينا 5x وهذه بوحدها غتعطينا moins 4 est égal 4x بوحدة هنا في la partie droite غنخليها au moins 2 moins 7 et moins 9. On rejette le principe 4x la partie droite, la partie gauche, au moins 4, 5x moins 4x est égal moins 9. L'opposé plus 4. 5x moins 4x, x est égal moins 9 plus 4, c'est moins 5. Prenons un autre exemple. 36
plus, entre parenthèses, 8 moins x est égal à x plus 1 moins, entre parenthèses, 5 moins x. 36, تبقى 36. هنا les parenthèses قبل منهم plus, donc les nombres غادي يبقاو هما donc عندي plus 8 moins x plus 8 هاد plus هادي ديال 8 au moins ديال x و les parenthèses مشاو مع plus est égal x ما عنديش فيها مشكل هي وزائد plus 1. هنا عندنا les parenthèses مسبوقين بناقص moins. دونك اش تقولنا لي بارونتيز كانوا مسبوقين بموا ان نحيد لي بارونتيز او جو في شونجي لي سين ديال هاد لي نومبر هادو. دونك اش غادي يكون عندي هنا موان 5 وهنا بلس اكس. 36 بلس 8 نحسبها بوحدها 44 موان اكس بوحدها وتبقى موان اكس est égal x plus x تعطينا 2x plus 1 moins 5 هي moins 4. غادي نجيبوها ديال هنا ونجيبوها ديال هنا نفس البرانسيب. moins x moins 2x est égal moins 4 moins 44. هذه moins 3x est égal moins 48. x est égal moins 48 sur moins 3. Moins sur moins تعطينا plus, la règle des signes. Ou 48 sur 3, c'est un nombre fractionnaire réductible. 48, c'est un multiple de 3. Donc, ça déroule la division. X est égal 16. Prenons un autre exemple. بحال هاد المعادلات من تيكون عندي لي بارتي فيهم دي دينوميناتور خصنا ضروري ليكواسيون خصها تكون ريدوي او ميم دينوميناتور. دونك هنا خصنا نقلبوا على لو دينوميناتور كومان. هنا عندنا 1 وهنا عندنا 5 وهنا 10. دونك طون كو 10 اي ملتيبل دو 5 راه لو دينوميناتور كومان هو 10. تنقول هذا بيكون حتى هو sur 10. دونك طونك هنايا واحد وهنايا 10 دونك درت لا ملتيبليكاسيون فوا 10. دونك حتى النيميراتور تا هو خصو يتضرب فوا 10. دونك خصني ندير 10 فاكتور 4x موان 1 ايت ايغال. هنا باش نلقى 10 خصني نضرب هاد 5 في جوج. دونك حتى الفوق اللي هو النيميراتور خصنا ندير ملتيبليكاسيون فوا 2. هنا عندي le dénominateur هو 10 دونك ما كاينش شونجمون تبقى هي. في لي زيكواسيون اون فوا تلقى لو ميم دينوميناتور صافي تنتخلص منه وتيبقى ليا غير تو لي نيميراتور. و بيان سور عندي لا ديستريبيتيفيتي هادي نديرها. دونك 10 فوا 4x هي 40x موان 10 فوا 1 هي موان 10. هنا موان 2 فوا 2 4 2 fois moins x هي moins 2x. وهنا غادي يبقى هو ما كاينش. رجع الحالة ديالي عادية. هذا مع هذا راه ما عندناش فيهم إشكال بيبقاو. وهنا عندي 4 moins 3 تيغال 1 و moins 2x plus x هي moins x. و bien sûr غادي تجي لهنا وغادي تجي لهنا 40x plus x est égal 1 plus 10. 40x plus x est 41. X est égal à 11. X est égal à 11 divisé par 41. Prenons un autre exemple. On a des dénominateurs différents. 3, 2, 6, 3. تلاحظوا أن 6 هو le multiple de 2 et multiple de 3, donc le dénominateur commun هو 6. Donc غادي نمشيو 3 fois 2 هي اللي تعطينا 6. donc درنا la multiplication fois 2 donc غادي نديرو الفوق تا هو 2 facteur de x plus 1 moins هنا درنا 2 باش نلقاو 6 غادي نديرو 2 fois 3 الفوق تا هو غادي نديرو 3 fois 4x est égal
هنا عندنا 6 في الدينوميناتور دونك ما غاديش تشونجا وهنا عندنا 2 fois 3 donc numérateur fois 2 en calculant نفس البرانسيب الدينوميناتور غادي يحيد غادي يبقى لنا numérateur غادي نديرو la distributivité pour chaque partie donc 2 facteur de x il y a 4x plus 2 moins 3 fois 4x il y a moins 12x est égal هذه بتبقى هي moins 6x plus 2 وهنا نحسبها moins 2x donc on calcule عندنا 4x moins 12x il y a moins 8x plus 2 est égal moins 6x moins 2x il y a moins 8x plus 2 la partie هذه بتجي هنا la partie هذه هنايا donc عطيني moins x moins 8x plus 8x est égal plus 2 moins 2 هنا غادي تعطينا 0 وهنا غادي تعطينا 0 هنا مزيان une fois في الريزولتا تخرج لنا 0 0 0 est égal à 0 واش هاد ليكواسيون عندها une solution ولا لا مي بيان سور كو عندها شنو العدد تنقلب انا على x مجهول واحد تنقلب على ان انكونو x اشنا هو لو نومبر انكون اللي ممكن ندير ليه لا ملتيبليكاسيون فوا 0 عطينا 0 n'importe كلهم دونك هنا تنكتب cette équation admet une infinité de solutions اي عدد ضربتيه في صفر غادي يعطيك صفر ناخذ مثال اخر 2x plus 2 facteur 3 plus x est égal à 4 facteur x moins 1 plus 1 bien sûr on dirait la distributivité 2x plus 6 plus 2x est égal 4x moins 4 plus 1. 2x plus 2x, 4x plus 6 est égal 4x moins 4 plus 1, il y a moins 3. Donc là, on a x et x, c'est-à-dire 4x moins 4x est égal moins 3 moins 6. 4x moins 4x, c'est-à-dire 0, est égal moins 3 moins 6 moins 9. Là, 0 est égal à moins 9. Il est raisonnable cette القضية هذه. عمر 0 est égal à moins 9. Est-ce qu'il existe un nombre qu'on multiplie fois 0 et à moins 9? Impossible. Là, l'équation, cette équation n'a pas de solution. نقترح عليكم هذه التمارين التطبيقية. ديروا بوز حتى تحلوها في ان بو دو بابيي عاد شوفوا الحل. بسم الله على بركة الله. Moins 2 facteur 2x plus 3 plus 2x est égal à moins 6 plus 6x. La distributivité, moins 2 facteur 2x et à moins 4x, moins 2 plus 3 et à moins 6, plus 10x est égal à moins 6 plus 6x. غادي نحسبوا هذه مع هذه وتعطينا 6x ناقص 6 تتساوي ناقص 6 بلس 6x. 6x ناقص 6x تتساوي ناقص 6 زائد 6. هذه تعطينا صفر وهذه تعطينا صفر. وهنا غادي نقولوا بأن l'équation admet une infinité de solutions. Deuxième équation, ما تنساوش البوز. 3 facteur y moins 9 est égal à 12x moins 12. 3y moins 3 f 9 moins 27 est égal à 12y moins 12. هذه j'ai هنا donc 3y moins 2y est égal à moins 12 plus 27. هنا نحسبوا هادو غادي يعطينا moins 9y est égal نحسبوا هادو بعطينا plus 15. y est égal 15 sur moins 9. Ce nombre fractionnaire est réductible. علاش 15 est multiple de 3 et 9 est multiple de 3. y est égal plus sur moins la règle des signes تتعطينا moins. Donc pour simplifier ce nombre fractionnaire, on doit diviser le numérateur et le dénominateur par 3. Donc تتعطينا 5 sur
3. وهنا نجي نقولوا cette équation elle met une solution et à moins 5 sur 3. L'équation delta, ما تنساوش البوز. Bismillah. Donc 7 facteur x moins 8 est égal à 7x plus 42. Nous la distributivité. 7 fois x à 7x. 7 fois moins 8 à moins 56 est égal à 7x plus 42. x عند x تعطينا 7x moins 7x est égal à 42 plus 56 تعطينا 0 est égal à 98. Donc impossible 0 est égal à 98. Donc cette équation n'a pas de solution. La dernière équation, bien sûr, maintenant je le pose. On doit réduire au même dénominateur. 5, 2, 10. 10 est le multiple de 2 et de 5 en même temps. Donc le dénominateur commun هو 10. Donc غادي نديرو 5 fois 2 باش تعطينا 10. غادي نضربو الفوق تا هو في جوج. moins 5 fois 2. Donc فوق تا هو 5 fois x est égal. غادي تبقى هي. نحيدو الدينوميناتور. On calcule le numérateur. 2 fois 3x et 6x. 2 fois 2 et 4. Moins 5 fois x et moins 5x est égal à 2x plus 1. غادي نحسبو 6x moins 5x غتعطينا x au plus 4 غتبقى plus 4 est égal 2x plus 1 غتبقى هي x هادي بتجي عند هادي تعطينا x moins 2x est égal هادي بتجي عند هادي تعطينا plus 1 moins 4. x moins 2x et moins x est égal à 1 moins 4 et moins 3. Moins x est égal à moins 3. هنا ضروري هاد لو موان خصنا نتخلصو منو حيت بغينا حنا x ماشي moins x. Donc في l'équation et قلنا داكشي اللي تنديرو في لا بارتي غوش تنديروه في لا بارتي droite. Donc غادي نديرو لوبوزي ديال هذا اللي هو x est égal خصنا نديرو لوبوزي ديال هذا اللي هو plus 3. Donc هنا cette équation admet une solution اللي هي 3. وبهذا نكونوا انتهينا من لا دوزيام بارتي. وان شاء الله انتظروا لا troisième partie اللي غتكون فيها لا فاكتوريزاسيون et l'utilisation ديال لي زيدونتيتي روماركابل. ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم وبلي كومونتير تشجيعات وكي تيقولوا التشجيع ديالكم تيهمني وراه اللي باين ان التشجيع تيحفز على العطاء الاكثر وباش ما كان التواصل ديالكم باش ما غادي نعطي اكثر ان شاء الله تعالى. نتمنى مسيره دراسيه موفقه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.